अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं असाइनमेंट 4.1 which says that two forces applied. One force is 25 Newton 20 degree with x-axis and the other force is 10 Newton 60 degree with x-axis. Find the net resultant force. ये कह रहा है कि दो फोर्सेस है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहे हैं। एक फोर्स 25 न्यूटन है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और दूसरी फोर्स 10 न्यूटन है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है F1 विच इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन, थीटा 1 इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, F2 इज़ 10 न्यूटन एंड थीटा 2 इज़ 60 डिग्री। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फोर्स। नेट रिजल्टेंट फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रोल। तो दोस्तों 25 न्यूटन को हम स्केल के थ्रू ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक स्केल बनाते हैं। तो उस स्केल के मुताबिक हम वेक्टर्स ड्रा करेंगे। तो उसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल के मुताबिक 25 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 10 न्यूटन का फोर्स इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के। तो हमने क्या करना है कि F1 की जगह 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रा करना है और 10 न्यूटन फोर्स की जगह 2 सेंटीमीटर का वेक्टर हमने ड्रा करना है और दोनों को ऐसे ड्रा करना है कि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो जाए। तो फिर उस एडिशन से हम रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले मैंने F1 को ड्रा करना है। तो फोर्स 1 को ड्रा करने के लिए मैं 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर यहाँ पे ड्रा करूँगा और ऐसे ड्रा करूँगा कि वो 20 डिग्री का एंगल एस एक्सिस के साथ बनाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डिग्री प्रोटेक्टर को। डिग्री प्रोटेक्टर का ऑरिजन और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजन दोनों को आपस में मिलाना है। तो फिर उसके मुताबिक हम 20 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक डिग्री प्रोटेक्टर है। दोनों का ऑरिजन हमने आपस में मिला लिया है। तो यहाँ पे इस प्रोटेक्टर के मुताबिक 20 डिग्री ये है। तो हमने क्या करना है कि इसके एलांग एक निशान लगाना है, बिल्कुल इसके सीध में। ये एक निशान हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये एक नुक्ता हो गया। तो हमने एक वेक्टर ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर का और वो इस नुक्ते के डायरेक्शन में हमने ड्रा करना है। तो मैं पहले इस प्रोटेक्टर को हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि बिल्कुल इस निशान तक 5 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक फोर्स हो गया जो वेक्टर के फॉर्म में मैंने ड्रा कर दिया है और ये इस एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल 20 डिग्री है और ये F1 है, F1 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है कि F2 को यानी फोर्स 2 को मैंने इसके साथ मिलाना है। स्केल के मुताबिक F2 को मैंने ड्रा करना है 2 सेंटीमीटर और ऐसे ड्रा करना है कि वो इस एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो डिग्री के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दोबारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बनाता हूँ कि इसका ऑरिजन बिल्कुल इस ड्रा किए हुए वेक्टर के हेड पे आ जाए। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसको मैं वेक्टर के हेड के साथ मिला लेता हूँ। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो इसके मुताबिक मैंने एक वेक्टर ड्रा करना है जो इस कोऑर्डिनेट के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए।
تو اس کے لیے بھی میں یوز کرتا ہوں ڈگری پروٹیکٹر کو. تو یہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ڈگری پروٹیکٹر ہے، اس کے مطابق 60 ڈگری کا اینگل ہم نے ڈرا کرنا ہے. تو اس کے مطابق 60 ڈگری یہ بن رہا ہے، یہ اس کے سامنے میں نشان لگا رہا ہوں. تو یہ ڈگری پروٹیکٹر چونکہ سائز میں بہت سمال ہے تو شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن آپ نے بالکل اس طرح ایک کوآرڈینیٹ سسٹم بنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس پہ ایک ڈگری پروٹیکٹر رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے ایک نشان لگانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیکنڈ ویکٹر آپ ڈرا کریں گے اس کا ٹیل اور فرسٹ کا یعنی اس ویکٹر کا ہیڈ آپ نے ملانا ہے، اور ایسے ملانا ہے کہ 2 سینٹی میٹر کا یہ سیکنڈ ویکٹر ہو اور بالکل وہ اس نقطے کے لانگ ہو. تو میں سپوز کرتا ہوں کہ یہ 2 سینٹی میٹر ہے اور یہ اس ایکسس کے ساتھ 60 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہیں. تو میں ایک لائن لگا لیتا ہوں، یہ ایک لائن ہو گیا، اس کے ساتھ یہ 60 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہیں. تو یہ دونوں ویکٹرز ہم نے ڈرا کر دیے. یہ ہے F2 which is equal to 2 سینٹی میٹر. اب ریزلٹنٹ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ پہلے ویکٹر کا ٹیل اور ریزلٹنٹ کا ٹیل آپس میں ملانا ہے اور آخری کا ہیڈ اور ریزلٹنٹ کا ہیڈ اس کو آپس میں ملانا ہے. تو میں ریزلٹنٹ ویکٹر یو ڈرا کرتا ہوں کہ فرسٹ کا ٹیل اور لاسٹ کا ہیڈ یہ میں نے آپس میں ملا دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہو گیا یعنی ایف فائنل فورس. اور جب آپ اسکیل کی تھرو اس کی لینتھ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہ لینتھ 6 سینٹی میٹر کے برابر ہوگا. جب آپ اس فرسٹ ویکٹر کو 5 سینٹی میٹر ڈرا کریں گے اور ایسے ڈرا کریں گے کہ وہ اس ایکسس کے ساتھ 20 ڈگری کا اینگل بنائے، اور سیکنڈ ویکٹر F2 کو آپ ایسے ڈرا کریں گے جو 60 ڈگری کا اینگل بنائے، تو پھر آپ کے پاس ریزلٹنٹ جو آئے گا وہ 6 سینٹی میٹر آئے گا. دوستو یہاں پہ میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں ویکٹر کا. ویکٹر سے مراد ہے فورس، یعنی یا F1 یا F2. تو اس طرح ہم میگنیچیوڈ آف ریزلٹنٹ فورس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ سینٹی میٹر میں ہے تو ہم نے دوبارہ اس کو نیوٹن میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس اسکیل کے مطابق 5 نیوٹن از اکول ٹو 1 سینٹی میٹر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر 1 سینٹی میٹر 5 نیوٹن کے برابر ہے تو 6 سینٹی میٹر will be equal to 6 multiplied by 5 نیوٹن. تو this will be equal to 30 نیوٹن. یعنی ایف کی میگنیچیوڈ جو ہے وہ 30 نیوٹن ہے، اور اس کا ڈائریکشن جو ہوگا وہ اس اینگل سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہ اینگل جب آپ اس اینگل کو میئر کریں گے تو this will be equal to 30 ڈگری، یعنی فائنل فورس کی ڈائریکشن 30 ڈگری کی اینگل پہ بنے گا. تو this is something about the assignment 4.1. Thank you.